अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुज़श्ता रोज़ की वीडियो में मैंने बात की थी शियों के हवाला से, जो कि कहते हैं, जिनका दावा है कि हम अहले बैत के रास्ते पर चलते हैं। हकीकत में वो अहले बैत के रास्ते पर नहीं, जबकि अहले बैत के दुश्मनान अहले बैत के रास्ते पर चलते हैं। और मैंने एक हदीस बयान की थी जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ए अली, तुम में हज़रत ईसा इब्ने मरियम की सी मिसाल है। यहूद ने उनसे ऐसी दुश्मनी की कि उनकी माँ पर बहतान लगा दिया, और निसारा ने ऐसी मोहब्बत की कि उन्हें उनके असल मकाम से भी ऊपर उठा दिया। यानी कि ठीक जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ था, वैसा ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ भी होगा, और फिर बिल्कुल वैसा ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हुआ भी। कह रहा हूँ, इंसानों मुसलमानों, तुम पैदा हुए हो अली की बंदगी के लिए। खुदा की बंदगी तुम्हारे बस में नहीं है। जिसने जिसको खुदा माना होगा वो उसके साथ जहन्नुम में जाएगा, और जिसने अली को खुदा माना होगा। इस हदीस को आप एक दफ़ा फिर से ज़हन नशीन कर लीजिए। अब मैं आपको अहले बैत की वो बातें बताता हूँ जिन पर शिया हजरात बिल्कुल भी अमल नहीं करते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक, खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक, खलीफा हज़रत उस्मान गनी के लिए हमेशा इज़्ज़त तो एहतराम का इजहार किया। उनके दौरे खिलाफत में उनके मुशीर रहे, उनके फ़ैसलों में उनके फ़ैसले शामिल थे, उनके साथ नमाजें अदा की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, सबसे बेहतर उम्मत में हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर हैं। जबकि शिया हजरात वो तो नाउज़ु बिल्लाह उन्हीं सहाबा को गासिब और बातिल कह देते हैं, जबकि अहले बैत ने कभी ऐसा नहीं किया। ना ही ऐसा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया, ना ही हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया, और ना ही हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया। हमारे नजदीक रिसालत से भी ऊपर का दर्जा है इमामत का। अब सवाल ये है कि शिया हजरात ऐसा क्यों नहीं करते, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसा क्यों किया था? यही बात प्यार से की जा सकती है। अगर ये बात लड़के करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। इन बातों से क्या वाज़ह होता है अहले बैत के रास्ते पर कौन अमल पैरा है और कौन अमल पैरा नहीं है? क्या शिया हजरात अहले बैत के रास्ते पर चलते हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके मुताबिक जैसा कुरान पाक वही में नाजिल हुआ था वैसा का वैसा ही है। जबकि शिया हजरात के नज़दीक नाउज़ु बिल्लाह कुरान में तहरीफ हो चुकी है, जबकि अल्लाह ताला ने भी वादा किया हुआ है, जबकि ये अल्लाह ताला के वादे के भी खिलाफ वर्जी करते हैं। जल्द नंबर 4 सफा नंबर 319 मतबूआ मिस्र वरकदा खबापासा सनारदी सदर तफसीर मदरी सफा नंबर 152 वरकदा सजापासा नावी सदर बिरादरान इस्लाम दी किताब। बाज़ शिया रिवायात के मुताबिक तो कुरान में नाउज़ु बिल्लाह कुछ आयात हज़फ कर दी गई। अहले बैत नमाजें अलग अलग अदा किया करते, जबकि शिया के नज़दीक नमाजें जमा करके अदा की जा सकती हैं। अहले बैत पाक साफ ज़मीन पर सजदा करते, चमड़े पर सजदा करते, पाक साफ कपड़े पर सजदा करते, जबकि शिया के नज़दीक एक ख़ास यानी कि तुर्बत करबला के ऊपर सजदा करना ही जायज़ है। वो सिर्फ एक मखसूस मिट्टी पर सजदा करते हैं, जबकि अहले बैत ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। इमाम अली, इमाम हुसैन, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हम बंदे हैं अल्लाह के, और अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। और शिया हजरात, उन्होंने तो मातम करना है, जंजीर जनी करनी है, अंगारों पर चलना है, अंगारों पर नमाज पढ़नी है, नोहा मिसिया मज़ारात पर जाना, और बहुत सारी ऐसी बिद्दात हैं जिन पर ये अमल करते हैं, उनको इबादत का हिस्सा मानते हैं। जबकि अहले बैत का ऐसी रसूमात, ऐसी बिद्दात से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि मेरी उम्मत मेरे बाद ऐसी बिद्दात निकालेंगी जिनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अहले बैत सिर्फ अल्लाह से दुआ करते और सिर्फ अल्लाह ही से मदद तलब करते, जबकि शिया हजरात डायरेक्टली कह देते हैं या अली मदद, जबकि अहले बैत ने कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया। अहले बैत फरमा गए कि सिर्फ और सिर्फ इबादत अल्लाह ही से मांगनी चाहिए। जैसा कि पहले बात बयान की जा चुकी है, हज़रत अली, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया था कि हम बंदे हैं अल्लाह के, और अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद फरमाया था कि खिलाफत शौरा से तय होती है। उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी की खिलाफत को तस्लीम किया, उनको खलीफा माना, और बाद में खुद खलीफा बने। जबकि शिया, उनका कहना है कि खिलाफत अल्लाह ताला की तरफ से सिर्फ और सिर्फ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए थी, जो कि अहले बैत की गवाही के बरक्स है। और इसी वजह से मैं ये कहता हूँ कि ये अहले बैत के रास्ते पर नहीं चलते,
یہ ان کے طرز عمل پر پیرا ہیں جن کے طرز عمل پر یہ لوگ عمل کرتے ہیں، جن کی وجہ سے اسلام میں یہ فتنہ آیا، جن کی وجہ سے اسلام تقسیم ہوا، جن کی وجہ سے اسلام ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، جن کی وجہ سے اسلام میں فتنے ہی فتنے برپا ہو گئے، جن کی وجہ سے اسلام میں ابھی بھی فتنے آ رہے ہیں۔ وہی یہودی ابن سبا جو کہ اسلام میں اتنا بڑا فتنہ لے کر آیا۔ دیوار کے سامنے ماتم، گریہ زاری، رونا پیٹنا کون کرتے ہیں؟ کالی ٹوپی اور کالے کوٹ پہن کر رونا پیٹنا یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ وہ کون لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے دھتکارا تھا؟ وہی لوگ جن کے طرز عمل پر یہ لوگ عمل کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو کس نے پھوڑا؟ ایک یہودی جو کہ عیسائی کے بھیس میں آیا اور عیسائیت کے مذہب کو چکنا چور کر دیا، عیسائیت کے مذہب کو پھوڑ ڈالا۔ ٹھیک اسی طرح ابن سبا ایک یہودی جو کہ اسلام میں حضرت عثمان غنی کے آخری دور میں آیا اور اس نے بھی امت مسلمہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت، اور غدیر خم کے مقام پر فرمایا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت۔ اہل بیت کی زندگیوں کا مطالعہ کریں۔ میں آپ کو دنیا کے ایک حقیر طرز عمل کی مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر شاہ رخ خان بہت بڑا بالی ووڈ ایکٹر ہے، اس کے جو فین ہیں وہ اس کی طرح بنتے ہیں، اسی کی طرح بال رکھتے ہیں، اسی کی طرح سٹائل اپناتے ہیں کیونکہ وہ اس کے فین ہیں۔ اسی طرح ایک اور مثال دیتا ہوں، جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی زندگی کا ایک ایک ایکٹ ہم اپنی زندگی پر اپلائی کرتے ہیں۔ جس طرح وہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ کرتا ہے، اسی طرح ہم بھی اسی کی طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اہل بیت نے کیا کیا تھا؟ اہل بیت کی زندگیوں کا مطالعہ کیا کسی شیعہ ذاکر نے کیا ہے؟ کیا شیعہ کے بچے اہل بیت کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں؟ کیا وہ ان کی طرح بننا پسند کرتے ہیں؟ کیا وہ دیکھتے ہیں کہ اہل بیت نے کیا کیا تھا؟ اہل بیت نے اپنی زندگی کے فیصلے کس طرح کیے تھے؟ اہل بیت کی نظر میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کیسے تھے؟ کیا کبھی کسی نے جاننے کی کوشش کی؟ لیکن نہیں، صرف اور صرف جھوٹی اور من گھڑت روایات پر چلنا ہے جو کہ اس وقت کے فتنہ گروں نے گھڑی تھی، جن کا سہارا لے کر یہ آج بھی ان عظیم شخصیات پر انگلی اٹھاتے ہیں، جبکہ اگر کوئی صحیح روایت ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نعوذ باللہ غلط نکالتے ہیں۔ دیکھیے یہ موبائل فون ہے، میں چاہوں تو اس کا غلط استعمال بھی کر سکتا ہوں، چاہوں تو اس کا صحیح استعمال بھی کر سکتا ہوں۔ جس طرح ایتھکس، دہریے، ملحدین یا پھر مختلف مذاہب کے وہ لوگ جو کہ اسلام کے دشمن ہیں قرآن پاک کی آیات کا غلط مطلب وہ مفہوم نکالتے ہیں، ٹھیک اسی طرح کچھ شیعہ حضرات حدیثوں کا غلط مطلب، غلط نچوڑ نکالتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور ان کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ میں صرف ایک ہی بات کہوں گا، حقیقت کی آنکھیں کھولیں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ آؤ اس بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں یکساں ہے۔ یہی یکسانیت اگر آپ حدیث میں دیکھیں گے تو آپ کے سامنے سب کچھ سچ اور حق ہو کر واضح ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور نیک اور ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو میں بیان کی گئی باتوں کے متعلق اگر آپ اپنا کچھ اظہار رائے کرنا چاہ رہے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔